prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izraeljac klicaše, izbavitelju Bogu našem pojmo. Prešavši vodu kao kopno i pobegavši od egipatskog zla, Izraeljac klicaše, izbavitelju Bogu našem pojmo. Presveta Bogorodice, spasi nas, mnogim napastima opsednu tebi pribegavam, iščuči spasenje, o Mati slova i Djevo, spasi me od teškoća i opasnosti. Presveta Bogorodice, spasi nas, navale strasti smučuju me, da dušu moju ispune velikom utučenošu. Umiri djevice tišinom, Sina i Boga Tvog sve besprekorna. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, koja si rodila spasa i Boga, tebe molim, Djevo, da me izbaviš od muka, jer pribegavajući sada k tebi, pruža mi dušu i razum. I sada i uvek i do veka, amin. Mene bolesnog telom i dušom Tvoje božanstvene posete i promišljanja udostoj, jedina Bogomati kao blaga, roditeljka blagoga. Vrhotvorče nebeskog svoda, Gospode i graditelju crkve, Ti me utvrdi u ljubavi Tvojoj, kraju želja tvrđavo vernih, jedini čovekoljubče. Vrhotvorče nebeskog svoda, Gospode i graditelju crkve, Ti me utvrdi u ljubavi Tvojoj, kraju želja tvrđavo vernih, jedini čovekoljubče. Presveta Bogorodice, spasi nas. Bogoroditeljko Djevo, Tebe smatram za zaštitu i okrilje života mog, vinovnice dobara. Ti me otkormila rika pristaništu Tvome, tvrđavo vernih, jedina svehvalna. Presveta Bogorodice, spasi nas. Molim Ti se, Djevo, utišaj duševni nemir i tuge moje, buru mogo nevesto, jesi rodila poglavara tišine, Hrista Gospoda jedina prečista. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, dobrotvora rodivši vinovnika dobara, izli svima bogatstvo dobrotvorstva, jer sve možeš kao Bogoblažena, rodivši silnog u kreposti Hrista. I sada i uvek i do veka, amin. Opakim neduzima mučen, Djevo, i teškim patnjama Ti mi pomozi, jer Te znam kao neiscrpnu i nepotrošivu riznicu iseljenja.
Pремудроst vjerostavno čujmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje sveto evanđelja po Luki. A u 6. mjesec poslan bio od Boga, đeo Gavriilov grad Galilejski po imenu Nazaret, dvojici zaručenoj za muža po imenu Josif iz doma Davidova i djevojci bješe ime Marija. Djevojci zaručenoj za muža po imenu Josif i ušavši k njoj anđeo reče: radoj se blagodatna, Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama. A ona, vidjevši ga, uplaši se od riječi njegove i mišaše kakav je ovo bio pozdrav. I reče anđeo: ne boj se Marija, jer si našla blagodatu Boga. I evo začećeš i rodit ćeš sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti veliki, nazvat će se sin Boga Višega i dat će mu Gospod Bog prijestol Davida oca njegova i carovat će nad domom Jakovljevim vavijek i carstvo njegovo neće biti kraja. A Marija reče anđelu: kako će to biti kad je ne znam za muža? I odgovarajući anđeo reče joj: Duh Sveti doći će na tebe i sila Višega osjenit će te. Zato i ono što će se roditi bit će sveto i nazvat će se si Božji. Eto i Elisaveta, rođaka tvoja, i ona zače sina u starosti svojoj. I ovo je šesti mjesec njoj, koju zovu nerodkinjom, jer u Boga je sve moguće što kaže. Slava tebi, Gospode, slava tebi. Na zdravlje, ne vidim. Čuh tajnu, Gospode, Tvoga domostroja spasenja, razumeh dela Tvoja i proslavih Tvoje božanstvo. Čuh tajnu, Gospode, Tvoga domostroja spasenja, razumeh dela Tvoja i proslavih Tvoje božanstvo. Presveta Bogorodice, spasi nas, nemir mojih strasti, buru mojih sagrešenja, utišaj Bogo nevesto, jer si Gospoda kormilara rodila. Presveta Bogorodice, spasi nas, meni koji te prizivam, podaj bezdan svoje milosti, jesi milostivog rodila i spasitelja svih koji te poju. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu,
naslađujući se tvojim darovima prečista, pojmo ti pesmu blagodarnosti, jer kao Bogomater znamo te. I sada i uvek i do veka, amin. Kao nadu i tvrđavu imajući te svehvalna i nepomičnost te spasenja, izbavljamo se od svake nevolje. Tvojim zapovestima prosveti nas, Gospode, i uzvišenom tvojom mišicom mir tvoj podaj nam, čovekoljubče. Tvojim zapovestima prosveti nas, Gospode, i uzvišenom tvojom mišicom mir tvoj podaj nam, čovekoljubče. Presveta Bogorodice, spasi nas, veseljem ispuni srce moje prečista, dajući mi tvoju neprolaznu radost, jer si rodila vinovnika radosti. Presveta Bogorodice, spasi nas, izbavi nas od beda, čista Bogorodice, jesi rodila večno izbavljenje i mir koji prevazilazi svaki razum. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, Bogo nevesto, obasjanjem tvoje svetlosti, razagnaj tamu mojih sagrešenja, jesi rodila svetlost božansku i prevečnu, i sada i uvek i do veka, amin. Nemoć mojih strasti i seli prečista, udostojivši me tvoje posete i molitvama tvojim zdravlje podaj mi. Izliču molitvu ka Gospodu i kazat ću mu tuge svoje, jer se duša moja ispuni zala i život moj se adu približi. I molim se kao prorok Jona, o Bože, izvedi me iz druleži. Izliču molitvu ka Gospodu i kazat ću mu tuge svoje, jer se duša moja ispuni zdala i život moj se adu približi. I molim se kao prorok Jona, o Bože, izvedi me iz truleži. Presveta Bogorodice, spasi nas, moju prirodu zarobljenu truležnošu, Gospod je spasao od truleži i smrti, samoga sebe predavši na smrt. O Djevo, moli Gospoda i Sina tvojega za izbavljenje od svakog zla i neprijateljskoga zlotvorstva. Presveta Bogorodice, spasi nas, znamo te kao zaštitnicu života i kao sigurnu čuvarku Djevo i izbaviteljku od meteža napasti i odgoniteljku demonskih napada, i molimo ti se svagda od truleži strasti izbavi nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, imamo te kao bedem spasenja i olakšanje u nevoljama Djevo, i kao sve savršeno spasenje duše, i obasjanjem tvojim uvek se radujemo. O Vladičice, spasi nas i sada od strasti i opasnosti, i sada i uvek i do veka, amin.
Na postelji sada bolujući ležim i telu mome nema isceljenja. No roditelj ko Boga, spasitelja sveta i izbavitelja od svake bolesti, tebe molim blagu, iz propasti od bolesti podigni me. Iz daleke Judeje dođoše mladići u Vavilone kada i verom u Svetu Trojicu pogasiše plamen peći pojući, Bože Otaca naših blagosloven si. Iz daleke Judeje dođoše mladići u Vavilone kada i verom u Svetu Trojicu pogasiše plamen peći pojući, Bože Otaca naših blagosloven si. Presveta Bogorodice, spasi nas, oteči spase da ustrojiš spasenje naše. Ti se useli u utrobu djeve, pokazavši nju zastupnicom sveta, Bože Otaca naših blagosloven si. Presveta Bogorodice, spasi nas, ljubitelja milosti, koga si rodila, umoli čista mati, od sagrešenja i nečistote duše, da izbavi one koji sa verom kliču, Bože Otaca naših blagosloven si. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, riznicom spasenja i kulom sigurnosti i izvorom neprolaznosti i vratima pokajanja, ti majku tvoju pokaza onim koji poju, Bože Otaca naših blagosloven si. I sada i uvek i do veka, amin. Bogoroditeljko, ti koja nam rodi Hrista Spasitelja, udostoj isceljenja od slabosti tela i duševnih bolesti, one koji s ljubavlju pritiču k pokrovu tvome. Hvalite Cara nebesko, koga poju anđelske vojske, i preuznosite u sve vekove. Hvalite Cara nebesko, koga poju anđelske vojske, i preuznosite u sve vekove. Presveta Bogorodice, spasi nas. Djevo, ne prezri one koji pomoć ištu od tebe i poju i preuznose te u vekove. Presveta Bogorodice, spasi nas. Nemoć moje duše iseljuješ i telesne bolesti, djevo, da te proslavljam u vekove. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, obilje iseljenja izlivaš onim koji ti verno poju, djevo, i preuznose tvoje neizrecivo rođenje. I sada i uvek i do veka, amin. Navale iskušenja i nalete strasti ti odbijaš, djevo, stoga te pojemo u sve vekove. Kao istinsku Bogorodicu mi te ispovedamo, čista djevo, tobom spaseni, i sa bestelesnim horovima tebe veličamo. Kao istinsku Bogorodicu mi te ispovedamo, čista djevo, tobom
spaseni i sa bestelesnim horovima tebe veličamo. Presveta Bogorodice, spasi nas, od bujica mojih suza ne okreni se, Djevo, jesi rodila Hrista koji ubrisa svaku suzu sa svakoga lica. Presveta Bogorodice, spasi nas, ispuni srce moje radošu, Djevo, jesi punoću radosti primila i grehovnu žalost uništila. Presveta Bogorodice, spasi nas, pribegavajućim tebi, Djevo, pristanište budi i zaštitnica i nerazrušiva tvrđava i pribežište, pokrov i radost. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, odgoneći mrak neznanja, Djevo, prosveti zracima Tvoje svetlosti sve koji Bogorodicom pobožno te ispovedaju. I sada i uvek i do veka, amin. Na mestu muke, Djevo, iseli boleš uklonulog i potištenog, promeniši bolest u zdravlje.
Pregodrost vjerostojnu čujmo sveto evanđelje, mir svima. Čitanje svetog evanđelja po Luki. I dođe u Nazaret gdje riješe odgajen i uđe po običaju svome u dan subotni u sinagogu i ustade da čita. I radoše mu knjigu proroka Isaije otvorivši, knjigu nađe mjesto gdje biješe napisano: Duh Gospodnji je na meni, zato me pomaza, da blagovijestim siromasima. Posla me da isilim skrušene u srcu, da propovjedim zarobljenima, da će biti pušteni i slijepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. I zatvorivši knjigu vrati je služitelju, pa sjede i oči svi u sinagogi bijahu uprte u njega. A potom im govoriti: danas se ispunilo pismo u ušima vašim, i simu svjedočahu i divljahu se riječima blagodati koje izažahu iz usta njegovih i govorahu: nije li ovo sin Josifov? I reče im: svakako ćete mi reći ovu poslanicu: ljekaru, izliječi se sam, što čusmo da je bilo u Kapernaumu, učini ovdje u postojbini svojoj. Reče pak: zaista vam kažem da nijedan prorok nije priznat u postojbini svojoj. A vaistinu vam kažem, mnoge udovice bijahu u Izraelju u vrijeme Ilije, kada se nebo zatvori za 3 godine i 6 mjeseci. I bi velika glad po svoj zemlji, i nijednoj od njih ne bi poslan Ilijadus, Sareptru, sidonsku ženi udovici, i mnogi bijahu gubali u Izraelju u vrijeme proroka Jeliseja, i nijedan se od njih ne očisti, do nema Sirijanin. Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Čuli ste riječi iz toga pisma, znači da je, i malo prije što brat Željko kaže, da je ovdje predstava Bogorodica u svoje rane mladosti sa Hristom bdila i provodila dane. Čak ova malena prostorica tu, smatra se da je to soba gdje je Hristos odrastao, i u ovoj sinagogi velikoj, sad gdje ste bili, da je propovijedao čudesno i tada kao maleni dječak, a mimo toga, znači, učio je zanat drvodelje i ispekao svoj zanat u ono vrijeme od Josifa, gdje je posle odavde išao da propovijeda, to jeste sav njegov život se odavde dalje odvijao.
Όρους υπερβαίνων, όθεν επαξίως ακούεις, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. قد تكلمت عنك على طريق الرمز يا أم العلي فإن يعقوب حين رأى قديما السلم التي تقدمت فرسمتك يدها يقول هذه ما أسأل الله ومن ثم بحق واجب تسمعين الهدى السلام عليك يا ممتلئ نعمة الرب معك Ευαγγελίζω και χαράν μεγάλην, θαυμαστούν το ιεροφάντιμοσι, η βάτος και το πήρε δείξεν τέρας, ζητών δε το πέρας της διάβασιν χρόνου, εν κόρη αγνή έφη, κατοπτεύσον, Υιός Θεοτόκο λεχθεί, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Πιστόν, τη Θεοτόκο ασυγήτως, φωνή του Αρχαγγέλου αναμέλποντα, εν αγαλίαση βοάτο, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. أيضا بسلام يا رب نطلب راض تخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة أنفسنا بعضنا بعضا كل حياتنا المسيح لله
αγγελικών δυνάμεων, στρατηγός απεστάλη, εκ Θεού παντοκράτορος, προσάγνην και παρθένων, ευαγγελίσαστε ξένων και απορρίτων θαύμα, ότι Θεός ως άνθρωπος εξ αυτής βρεφουργείται ανευσποράς, αναπλά των βρωτίων απαγγένος, λαοί ευαγγελίζεστε την αναπλάσιν κόσμου. Δώσω στον Ιερό μας. السلام عليك يا وليدة الله يا نجاة آدم من اللعنة. السلام عليك يا أم الله العفيفة. السلام عليك أيتها العليقة الحياة الناطقة. السلام عليك أيتها المصباح. السلام عليك أيتها العارج. السلام عليك أيتها السلم والباب. السلام عليك أيتها المركبة الإلهية. السلام عليك أيتها السحابة الخفيفة. السلام عليك أيتها الهيكل. السلام عليك يا جر كل هذا. السلام عليك أيتها الجبل. السلام عليك أيتها الخيبة والمائدة. السلام عليك يا عطاء حواء. بارك يا سيد اللحن الأول.
το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ον ουρανίων αψίδων ο Γαβριήλ κατατάς, εις Ναζαρέτ επέστη προς Παρθένον Μαρίαν, ον αυτή το χέρες ηλίψιον του Αδάμ αρχαιότερον, τον ποιητή των αβάντων και νητροδί, τον πόντος ή το χέρε αυνή. سبحوا الله بقدسه سبحوا بفلك قوته لقد وفى جبرائيل من السماء يحمل البشرى للعذراء وهتف نحوها قائلا السلام عليك إنك تعبانين في الحجاب بالذي تسعينه أنت ولا يسعه مكانه وتظهرين حاملة ومن السماء ومن البشرى للأبرار وهتفنا وإبراهيم لأنك دمرنا في بطنك من يوسع فيك وهو غير رسول بمكان فتذرنا حاملة للشارب منها قبل كوكب سبحوا بالطبل والمصاب سبحوا بالأوتار وآلات الطرب لقد انحدر جبرائيل من القناطر العلوية مقبلا إلى الناصرة إلى العذراء مريم فصار الإله إنسانا لكي يجعل شاء رحمته سأل الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا صلوات سيدنا والابن والروح القدس وكل وان وإلى دار دائرين وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن للقادة الأرثوذكسيين υπέρ του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου. وأيضا نطلب من أجل الرحمة والحياة والعافية والسلام والخلاص
لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين وزوار القبر المقدس وكلائه والمحسن إليه وزوار هذه الكنيسة المقدسة وكلائه والمحسن إليها وهذه المدينة المقدسة وساكنين موجودين فيها مع نسائهم وأولادهم لافتقادهم والصفح عن ذنوبهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل حفظ هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة المقدسة وكل المدن والقرى من السخط والجوع والوباء والزلازل والغرق والحريق والسيف ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية والموت الفجائي ومن أجل أن يكون لنا إلهنا الصالح محب البشر شفوقا رؤوفا متعطفا ليصرف ويرد عنا كل سخط ومرض يثور علينا وينقذنا من وعيده العادل الذي يهددنا وأن يرحمنا. Господу Богу глаз моления нас грешных и помиловать нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Kyrie eleison, 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 Kyrie Άκουσε Κύριον ο Θεοφωνήσεις Ιησούς ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Κύριε ελεήσον Γεραπουρχαμ, Κύριε ελεήσον. Επάξουν ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ηλαιός γένου ημίν δεύσε αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ δόξαν απέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ασσαλάμ ολε ζαμία. Κεφαλάς ημών ο Κύριο κλείνομεν. أيها بشفاعة الكلية طهر سيدنا والدة الله دائمة اليد مريم وبقوة الصليب الكريم وبنعمة القدس قبل الحياة وبطلبات قوات السماويين التي لهين الأدب الأجساد وبتضرعاتنا بالكريم السابق المجد.
επίσκεψε την άμπελον ταύτη και κατάρτισε αυτή, είναι φύτευσεν η δεξιά σου.
και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Υιών, όλα τα έτη. فمن ثم كان ينبغي أن يكون شبيها بإخوته في كل شيء ليكون رئيس كهنة رحيما أمينا فيما του Αγίου Ευαγγελίου. السلام لجميعكم. Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Εν τες ημέρες εκείνες συνέλαβε Ελισάβετ την κοινή Ζαχαρίου και περιέκρυβε αυτή μήνας 5 ελεύουσα, ότι ούτω με μπήκε ο Κύριος εν ημέρες εσεπίδεν ωφελήν τον ειδός μου εν την ανθρώπη. Εν δε το μηνύ το έκτο απεστάλλει ο άγγελος Γαβριήλ υπό του Θεού εις πόλη της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, προς
Παρθένων επισευμένη αζή, όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαρία. Και εις ελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε, «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξει». Η δε ειδούσα διαταράχθη επί το λόγο αυτού, και διελογίζεται από τα πόσιος παλμός ούτως. Και είπε ο άγγελος αυτή, «Μη φοβού Μαρία, έβρεσγαν χάρη παρά το Θεό. Και ειδού συλλήψη εργαστρή και δέξιον και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως εστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε, και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός στο θρόνο Δαβίδ, του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκο Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Είπε δε Μαρία προς τον άγγελον, «Πώς έστε τούτο υπή, άντρα ου γινώσκω». Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτή, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε βησέ, και δύναμις υψής του επισκιάσισι, διό και το γενόμενον εξ σου Άγιον κληθήσετε Υιός Θεού». Και ειδού Ελισάβετ τη συγγενή σου, και αυτή συνηλυφία, Υιόν εργύρα αυτής, και ούτως μην έφτωσε στην αυτή, την καλουμένη στήρα, ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό πανρήμα. Είπε δε Μαρία, «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη καλό το ρήμα σου». Και απήλθεν αυτής ο فصل شريف من بشارة القديس لوقا البشير والتلميذ الطاهر. في تلك الأيام قامت مريم وذهبت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة يهوذا، ودخلت إلى بيت زكريا وسلمت على إليصابات. فعندما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، فصاحت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك. من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فإنه عندما بلغ سلامك إلى أذني
ارتقد الجنين بابتهاج في بطني فطوبى للتي آمنت أن سيتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى تواضع أمته فمنذ الآن تطوبني جميع الأشياء لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. ومكثت مريم عندها نحو 3 أشهر ثم عادت إلى بيتها. От Луки Святого Евангелия чтение. Вон мем, во дне пони, зачат Елисавет жена Захарина, и таяшися месяц 5 глаголющий, яко так и мне сотвори Господь во дни, меня же презрет яти поношение мое человеце. Месяц же 6 послан быть ангел Гавриил от Бога во град Галилейский, ему же имя Назарет, где в обручении мужеви, ему же имя Иосиф от дому Давидова, и имя Деве Мариам, и вшед к ней ангел рече, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах. Она же, видевши, смутися о словеси его, и помышляше, каково будет целование сие. И рече ангел ей, не бойся, Марьям, обрети по благодать от Бога, и се зачнешь его чреве, и родишь и сына, и наречешь имя ему Иисус, сей будет велий, и сын Вышнего наречется, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и воцарится в дому Иаковлева век, и царствию его не будет конца. Рече же Марьямко ангелу, како будет сие, и где же мужа не знаю. И отвещал ангел рече ей, Дух Святый найдет на тя, и сила Вышнего осенит тя. Тем же и рождаемо свято наречется Сын Божий. И сей Елисавет, южика твоя, и та зачат сына в старости своей, и сей месяц все 6 ей, нарицаемый неплоды, яко не изможен от Бога вся глагол. Рече же Марьям, все раба Господня, буди мне по глаголу Твоему, и отыди от меня ангел.
Spiritus in سيدنا هذا سيدنا يقعد محمد تفضل سيدنا
Νησί Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. يذكر الرب لله ملكوت السماء كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين. Της αρχιεροσύνης σου, νησί Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πας επισκοπής Ορθοδόξων, των ορθοδομούντων των λόγων της αληθείας, Βαρθολομαίου Κωνσταντίνου Πόλεως, Θεοδόρου Αλεξανδρίας, Ιγνατίου Αντιοχίας, Κυρίλου Μόσχας, Ειρηναίου Βελιγραδίου, Δανίλ Βουκρεστίου, Μαξίμου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ιερονίμου Αθηνών, Σέβα Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Χριστοφόρου των Χωροπάσης Τσεχίας και Σλοβακίας, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των αδελφών ημών αρχιερέων, ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών μοναχών, του ευσεβούς ημών γένους και έθνους, πάντων των προσετώντων εν θεία και ραμισταγωγία ταύτη, ευλαβών προσνητών και πάντων των επιτρόπων και συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου, του Ιερού προσκυνήματος τούτου και πάντων των λοιπών προσκυνημάτων της Αγίας Γης και πάντων κοπιόντων και ψαλόντων και ορταζόντων και πάντων τα ονόματα εμνημοναεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθεσιζόντων. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. جميعكم وجميع المجد لهذه البرزخين وزوار كبر قدس كبر الهيام وزوار هذا المكان المقدس وجميع الموجودين في هذه الكنيسة المقدسة مع نسائهم وأولادهم ليذكر الرب إلى ملكوت كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. Του Πατρός και Πατριάρχου ημών Θεοφίλου, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Запомни, Господь, Богу Царство всегда Христа, веки веков. Απάνα Πατριάρχανα Θεόφιλος, ليذكرهم الرب لله في ملكوته كل حين الآن وكل آن وإلى دار الداهرين. Our Father and Patriarch Theophilus, may God have mercy upon him, now and ages of ages.
Господина нашего, блаженнейшего Феофила, патриарха Святого Града Иерусалима, и всея Палестины, и Господина нашего, блаженнейшего Савву, митрополита Варшавского, и всея Польши, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Отца нашего Феофила, святейшего патриарха Иерусалима, и всея Палестины, и господина Отца нашего святейшего Кирилла, патриарха Московского, и всея Руси, и господина Отца нашего блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского, и всея Украины, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина и Отца нашего блаженнейшего Феофила, святейшего патриарха, Святограда Иерусалима, вся Палестины, господина и Отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха Московской и всея Руси, и господина и Отца нашего блаженнейшего Владимира, митрополита Киевской и всей Украины, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Великого Господина и Отца блаженнейшего Феофила, святейшего патриарха, Святограда Иерусалима и всея Палестины, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Ebrea fericitul Părintele nostru, Patriarhul Teofil, să-l pomenească Domnului Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea în vecii vecilor. رياسات كهنتك ليذكر الرب لله في ملكوت السماء كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر. Τον εν μακαριάτη πάντων των επεπίδιων αστάζω εις αιώνιου και κειμένων, πατέρων και αδερφών ημών, τον εν μακαριάτη ληξιγενωμένων, Ανθίμου Πολυκάρπου, Αθανασίου, Κυρίου Προκοπιερό Θεού, Νικοδήμου Γερασίμου, Δαμιανού Τιμοθέου, Βενεδίκτου Διοδόρου και πάντων των αηδημών πατριαρχών, του δούλου του Θεού Ισιδόρου Αρχιερέως και πάντων τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά Προθές και κοιμημένων. Νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. من ذكر بني هذا الكنيسة المقدسة وهذا الدير المقدس ومن الجميع الراكدين من أبائنا وإخواتنا الأرثوذكسيين والأرثوذكس العبادة هنا في كل مكان ليذكر الرب الأخلاق كل حين الآن وكل وان وإلى دهر دار.